Again, this is TOEFL Masterclass, and you were in the sixth meeting, yeah? Oh no, yeah, this is the sixth meeting. This is the sixth meeting because this is the last day of reading, and because of the reading sessions, we just have one lesson left. Later, if the time is still available, then we will continue to the listening. Jadi karena hari ini kita baru meeting ke-6, dan di meeting ke-6 ini adalah meeting terakhir kelas reading, dan karena reading cuma tinggal satu lesson lagi, makanya nanti kalau waktunya sisa, we'll continue to introductions to listening, ya. Kita akan perkenalan langsung ke listening gitu. That's why I inform you that you have to prepare your audio tools or audio equipments better, ya. Teman-teman silakan dipersiapkan audio equipments-nya supaya nanti teman-teman juga bisa ini ya, apa namanya, bisa ikut sesi listening dengan nyaman begitu. Oke, dan teman-teman, back to our previous conversations, ya. Balik lagi ke percakapan kita yang sebelumnya. That's about the reading sessions. Tentang reading sessions that we have studied about, yaitu yang sudah kita pelajari. Bahwa in reading is actually your score gainer. Jadi reading itu sebenarnya adalah kesempatan teman-teman mendapatkan skor sebanyak mungkin begitu. Why? Because on reading you can handle both the exercises and also the time. Jadi di dalam reading ini teman-teman bisa mengontrol, menghandle dua-duanya, baik secara waktunya panjang dan 60 menit, and also it's related about the exercises itself, juga dengan exercisesnya, karena teman-teman akan memiliki waktu kurang lebih ada 60 menit, dan teman-teman boleh membolak-balik soalnya, ulang, scroll, dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Makanya teman-teman, it's very effective to gain your score on reading gitu ya. Jadi sangat bagus kalau teman-teman bisa mengoptimalkan reading sessions ini sebagai pendulang skor begitu. Because on TOEFL it will be cumulative test score, ya. Jadi skornya di dalam TOEFL itu akan kumulatif. Semuanya dijumlah gitu, dari sesi reading, sesi listening, terus kemudian nanti dibagi 3 gitu, dibagi 3, terus dikali 10. That how they score you. Bagaimana mereka menghitung skornya teman-teman semuanya gitu. Well, terus malam ini apa yang akan kita pelajari? This evening is actually the simple lessons. Malam ini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang simple banget. That's about the overview. Jadi ini tentang overview questions. What is overview gitu ya? Apa sih pertanyaan seputar overview questions ini gitu? Jadi teman-teman, overview questions basically, jadi overview ini sebenarnya gampangnya adalah dia akan nanya ke teman-teman bahwa satu bacaan ini nih cocoknya untuk apa? Untuk apa itu dalam artian what purposes gitu. Tujuannya ngapain nulis exercise itu atau nulis bacaan itu begitu. Nah, other than that, sometimes they also ask related to what course to be assigned on that reading passage gitu. Nah, kira-kira teks bacaan itu cocoknya untuk progress. Nah, cocoknya itu tuh menjadi apa namanya, mata kuliah apa begitu.
Nah, teman-teman bisa menentukan dari reading the text later. Teman-teman bisa menentukan dari teks yang teman-teman baca nantinya. Let's we start ya. Mari kita mulai karena udah banyak juga teman-teman yang join. Nah, the first about the overall review questions. Wait, I will record it. Oh, udah. Overall review questions itu nantinya teman-teman itu akan berhadapan yang pertama adalah determine where specific information is found. Jadi teman-teman diminta untuk menemukan di mana informasi spesifik itu bisa ditemukan. It's using scanning. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nanti akan menggunakan scanning as examples gitu ya. Teman-teman di sini ditanya tentang ini gitu ya, ditanya tentang where in the passage does the author discuss the compositions of the meteors? Nah, berarti teman-teman akan mencari tentang komposisi meteor, begitu kan ya? Nah, the clue, cara mencari clue-nya pertama tentu ada pada compositions. Nah, terus kemudian yang kedua pada the meteor, ya kan? The meteor. Maka you have to find di mana ada kata the meteor. Oke, ada kata meteor pertama di sini, gitu ya. Terus kemudian again ada di sini, gitu. Nah, terus ada lagi di sini. Nah, that's the thing. Nah, sekarang teman-teman tinggal baca. Oh, berarti ini ada dalam satu di sinilah paling tidak coba teman-teman baca dari awal sini ke sini. Let's read gitu ya. Meteor craters, a great craters approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of 60,000 ton meteor about 50,000 years ago. The meteor made of nickel and iron. Nah, teman-teman temukan bahwa made of itu artinya terbuat dari, mampu menjawab kata ini nih, compositions itu sama dengan atau informasinya bisa disamakan dengan made of. Komposisi itu terbuat dari apa, made of juga terbuat dari apa. Maka kita bisa simpulkan bahwa it's ada di line berapa. Berarti ini ada di line sini nih, set gitu ya. Bahwa the meteor made of nickel and iron disintegrated on impact on spread 500 million tons of rock over the surface of the land. Nah, berarti kan satu kalimat itu berhenti sampai di ini kan, diintegrated, nah gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat apakah line 1 sampai 3 ya. 1 2 ya. 3. Oh, bukan, berarti bukan. 4 sampai 5 gitu ya. This is ada 4 and 5. Nah, berarti ini adalah jawabannya. That things only where to find. Nah, kuncinya you use scanning, menggunakan scanning. Scanningnya pada apa yang ditanyakan. Dan teman-teman menemukan itu ada di bagian mana, terus dibaca mana sesuai atau tidak. And again, they will use the synonym. Mereka akan menggunakan sinonim, tidak menggunakan kosakata yang sama, compositions and compositions gitu enggak. Tapi dia akan mendapatkan bantuan seperti di sini clue-nya meteor kayak gitu. Meteor kan nggak bisa digantikan. That's why it's another clue. Kita bisa mencarinya dari meteor yang di sini, yang di sini, yang di sini begitu. Ya, that things. So you have to be careful with the keywords begitu. Tapi kalau nanti teman-teman ngambil tes yang computer based test, tesnya lewat komputer gitu ya, itu lebih gampang. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan di bagian soal itu ada di bold. Nanti contohnya juga kita pakai komputer kan gitu ya. Tes kita itu yang biasa kita gunakan praktis itu computer based. Jadi nanti teman-teman juga akan mendapatkan soal yang mirip dengan itu. Gitu.
Well, the next adalah determine the tone, purpose, or course. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan nih, ya, tone, purpose, atau course-nya, gitu ya. Nah, di sini dia jelaskan bahwa, wait a moment. A questions about tone is asking if the author is showing any emotions in his or her writing. The majority of the passage in the TOEFL test are factual passage presented without any emotions. The tone of this type passage could be simply informational, explanatory, or factual. Jadi, kalau di dalam teks bacaan itu teman-teman tuh nggak melihat ada emosi, dia hanya menyampaikan data-data dan lain sebagainya, itu maka informational atau explanatory atau factual begitu ya. Tapi gitu ya, sometimes shows some emotions. Kadang penulisnya juga menunjukkan apa emotions begitu. Kalau seandainya dia being funny, kalau dia dalam teksnya itu melucu, maka it can be humorous. Bisa menjadi tulisan humor begitu. Tapi making fun of something, ya, menertawakan sesuatu, beda ya, lucu dan menertawakan sesuatu kayak menyindir dan sebagainya, itu di call sarcastic. Nah, kalau seandainya feeling strongly about the right or the wrong, gitu ya, kalau dia mengemukakan pikiran atau perasaannya terkait dengan benar atau salahnya sesuatu, it can be impassionate, ya, impassioned atau impassionate. Nah, itu nanti yang teman-teman akan tanya. Kalau seandainya nanti dia memuji, ya berarti komplimen, kayak gitu. Teman-teman tinggal membaca dan merasakan saja sebenarnya. As example here, gitu ya. Nah, ini kan the informations yang diberikan di sini ya. Military awards have long been considered symbolic of the royalty. And thus when the United States was a young nation, just finished, bla 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 semuanya. Nah, yang disampaikan ini kan hanya data sejarah gitu ya. Maka ini adalah informational. Ini tones-nya adalah informational. Nah, jadi nanti kalau tentang sesuatu yang lucu, maka humorous. Kalau marah-marah, angered, gitu ya. Kalau dia mengumumkan benar atau salah dengan sangat passionate, maka impassionate, gitu. That are things that you need to work with. Gitu. Oke, next ya. Karena ini bagian yang nggak sulit sih sebenarnya, cuman sulit di bagian things-nya. Nah, ini. Determine where to insert a piece of information. Nah, teman-teman diminta untuk mencari di mana sih kira-kira informasi itu bisa ditaruh. As examples, di sini ada soalnya. When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic event to his mother. Nah, pertanyaan adalah the following sentence could be added to paragraph 1. Nah, kamu kan tahu bahwa tulisan itu kan harus coherence ya. Harus nyambung, harus terstruktur. Maka kamu tinggal mencari apakah kalimat sebelumnya ini cocok ditambahkan dengan kalimat when one brother was killed gitu ya. Contoh di bagian ini ada A, A, B, C, and D ya di kotak ini nih, di kotak ini gitu ya, di kotak ini. Gimana kita cocok naruhnya? Nah, could be added seandainya di A. Di A sini maka kita baca sebelumnya. The origins of the game of chess are not known with certainty. And traditional stories in a number of cultures claim credit for developing the game. When one brother was killed, nah nggak nyambung. Tiba-tiba ketika seorang brother was killed, ya, nggak nyambung kan, begitu ya. Begitu juga kita cek yang kedua di B, maka kita baca sebelumnya. One legend claims that chess was invented during the Trojan Wars. Okay.
When one brother was killed, the remaining brothers had the game invented and explained the tragic event to his mother. Oke, kemudian mungkin saja di sini. Oke, tapi belum ada kok tiba-tiba dia ngomongin one brother. Brothernya ini siapa? Gitu kan? Kan belum ada informasi sebelumnya. Maka masih tanda tanya. Kemungkinan nggak di situ, tapi ada kemungkinan kecil di situ juga. Terus kemudian selanjutnya C, apakah ada? Kita cek. According to another legend, chess was developed to depict the battle between two royal brothers. Nah, ini udah disebutin ada two royal brothers for the crown of Persia. Ada dua pangeran yang sedang memperebutkan perang, ya, sedang memperebutkan tahta begitu di Persia. Nah, baru masuk akal. Ada dua orang yang sedang berperang merebutkan tahta di Persia. Terus kemudian setelah perang itu tentu when one brother was killed, nah ini jawaban C menjadi benar. So, bisa ditaruh ini. When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic event to his mother. Jadi, masuk akal. Kayak gitu ya. That things. Tinggal mencari kalimat sebelumnya, apakah nyambung dengan additional text-nya kalau digabungkan. Begitu. Yang dibaca adalah sebelumnya ya. Jangan setelahnya begitu. Oke, the things. Terus ada lagi enggak gitu ya? Apakah ini yang terakhir? Let's we see bahwa yes, that is the last. Ini adalah the last, teman-teman, yang akan teman-teman dapatkan di soal-soal reading. Nah, kita akan melihat bahwa what you just studied before, apa yang teman-teman pelajari itu enggak sesulit itu kok ketika dipraktisin gitu ya. Ya, is this clear? Apakah bisa dipahami sebelum kita going to practice? Ada pertanyaan? Is that clear? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, kalau aman, let's we go to the practice. Sekarang, yuk kita practice dulu. Questions before. Nah, there are 7 questions. Ada 7 pertanyaan that you have to answer. Nah, it will be long, ya. Ini akan panjang. The purpose of the passage, nomor 1, nomor 2. Where in the passage does the author give some indications of Satyajawaya age during the Lewis and Clark expeditions? Yang ketiga, where in the passage does the author explain what languages Satyajawaya used? And the fourth, where in the passage does the author explain what Satyajawaya did to maintain the health of the expedition's member? And then the fifth, where in the passage does the author list a mountain passed through which Satyajawaya was able to guide the expedition? Then the sixth, the tone of this passage is, and then the seventh, this passage would most likely be assigned reading in a course on. Nah, ini teman-teman bisa dibaca dulu ya. Teks bacaannya, please. Silakan dibaca teks bacaannya aja dulu.
Akan baca teksnya aja dulu ya. Later I will scroll it down. Oke, if you're done, kalau teman-teman udah baca teksnya, boleh you may answer number one. What is going to be the answer? Kira-kira jawabannya akan jadi apa gitu. Udah momen ya guys, I will take my mineral water. Okay, what is your answer for number one?
Okay. Most of you answering A ya. There's Dinda, Baby, Revo, Kasih, Farhan, and Rahmi. Answer A. Apakah benar? Kita cek. Is that answer? Oke, betul. Karena it's mentioning ya, Sacha Jewaya, a member of the Sosun tribe, proved invaluable as a member of the historic 1807, 1806 Lewis and Clark expeditions. Dan Sacha Jawiya's contributions to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous. Berarti dia ngomongin tentang kontribusi si Sacha Jawiya ini banyak banget loh di dalam ekspedisi. Makanya jawabannya A. That's very nice. How about number 2? Nah, nomor 2, you might read the bold one verse. Teman-teman boleh membaca bagian yang bold dulu, 1, 2, 3, dan nanti ada satu lagi di bawah. To answer number 2, untuk menjawab nomor 2, where in the passage does the author give some indications of Sacha Jewia age during the Lewis and Clark expeditions? I will scroll it down. This is the last one. Oh, everyone already answered B, the second one. It means yeah. Okay, let me check. Okay, everyone is answering B because while still teenagers, ya di sini ada disebutin while still teenager. Maka kemungkinan jawabannya B ya. Kita cek, is that correct? Very nice, betul banget. Nah, kita tuh cuma nyari kebanyakan kayak gitu, nyari informasi terkait itu ada di mana. Nah, that's good. Kita lanjut ke nomor 3. Where in the passage does the author explain what language Sacha Jawaya used? You might read the bold 1 and 2 first. Teman-teman boleh baca yang bagian bold 1 dan 2 dulu. Nanti tak scroll ke bawah lagi. Oke, yang 1 udah ya, tak scroll ke bawah. 2 and 3. Oh, again. Everyone is answering B ya. Semua orang jawabannya pada B. Kita cek lagi, is that B? Very nice ya, karena udah disebutin bahwa di sini she spoke Sosond and Hidatsa. Dan dia berbahasa Sosond and Hidatsa. Very nice.
So that's the correct answer. Benar, 3 kayaknya teman-teman benar semua. We go number 4. Where in the passage does the author explain what Satyajaya did to maintain the health of the expedition's member? Let's read number 1 and number 2, the bold one and the bold 2. And the third and the fourth. About any other persons? The others? Yang lainnya jawab apa? Okay, some people answer C. Let's recheck it. Mari kita cek ya, apakah jawabannya C. That's perfect. Because of C knew which root plants and berries could be used as food, which could be used to treat a host of maladies, ranging from minor injuries, serious illness. Jadi dia menyebutkan bahwa di sini Satyajaya tahu nih makanan apa saja dari tanaman-tanaman, akar-akaran yang bisa digunakan untuk menyembuhkan maladies, ranging from minor injuries to serious illness, gitu ya. Very nice. Kita lihat ke nomor 5. Where in the passage does the author list a mountain which passed through which Satyajaya was able to guide the expeditions? Number 1, please read that first. Okay, we scroll it down. Compare to the second, the third, and the fourth. That will be your answer. So such a difficult questions. Will you answer A, B, C, or D? The A one you have read before, and then the last B, C, D that you can read now. Kira-kira jawabannya apa?
People answer D. 2 orang jawab D. Lainnya, apa pengen menjawab A yang tadi? We need to scroll it down. Kita baca dulu D. She remembers Soson's thrill from her childhood and was able to point out Expedia's routes, including what is today known as Postman Pass in Montana, because of these childhood memories. Well, compared to the D1, ya, compare ke yang A, gitu ya, the only woman to accompany the expedition. She served as a guide and interpreter when Lewis and Clark reached the upper Missouri River and the mountains from which she had come. Apakah A atau D? 3 orang menjawab D. 3 tempat orang ya. 4 orang. Ada Adela, ada Baby, ada Dinda, dan ada Faradila. Let's check ya, karena yang lainnya nggak ada jawaban. Let's check tadi. Perfect ya, betul. Karena yang ngomongin tentang rutenya, kemampuan dia menunjukkan arah adalah she remembers some trails from her childhood and was able to point out expedious route, including what is today known as Bozeman Pass in Montana. Jadi Mountain Pass diganti menjadi Bozeman Pass in Montana because of these childhood memories. But ini menunjukkan bahwa was able to guide the expeditions correctly. Very nice. Now number 6. The tone of the passage is. Nah, tadi teman-teman udah baca dari awal sampai akhir mengerjain beberapa soal juga terkait hal ini gitu ya. What is the tone of this passage? Tone-nya itu apa? Apakah critical, complimentary, ambivalent, or judgmental? Judgmental menyalahkan, ambivalent itu tidak jelas, ambigu begitu ya. Complimentary itu memuji, ya, menyanjung, atau critical mengkritisi. It's B. Everyone answering B. Semua orang jawabin B ya. Okay, let me check that the correct answer. Apakah B menjadi jawaban yang benar? Kita cek ya. Set B. Very nice. And then the last. Nah, ini adalah the passage would most likely be assigned reading a course on. Nah, kira-kira kalau bacaan yang kayak tadi itu kira-kira cocoknya untuk bahan bacaan kuliah apa? Apakah World Geography, American Literatures, 19th Century of American History, atau Sociolinguistic? Atau Social Linguistic? Which one? What are you going to answer? Apakah B semua? Kira-kira cocoknya jadi apa nih? Yuk, belum ada yang jawab. Say, 19th century. Say, masih tanda tanya ya. Kita cek ya, apakah say. Ya, that's correct one ya. Karena memang ini ngomongin tentang sejarah Amerika. Di kapan begitu ya terjadinya? Ada di 18. Kita mau 1804, yang mana adalah itu 19th century. Lo kenapa nggak jawabannya A? Kan tadi ngomongin gunung, ngomongin anything gitu ya.
Enggak, itu enggak karena it's the world and it only represent by Amerika. Nggak bisa ini disebutkan sebagai uh, ngomongin dunia kalau perwakilannya cuman Amerika doang. Yes, America is one of the world part, but the world cannot be only represented by America. Dunia ini nggak bisa cuman direpresentasikan sebagai Amerika doang begitu. Terus kemudian American literatures itu berarti bahan bacaan Amerika. Nah, kalau ngomongin karya sastra, ngomongin puisi, ngomongin novel, ngomongin penulis, itu American literatures. Terus kalau social linguistik, ya ini ngomongin tentang sosial dan linguistik. Tentang budaya dan lain sebagainya, it's social linguistik. Nah, sementara 19th century American history adalah ngomongin tentang Amerika, sejarah Amerika di 18 ya, atau abad 19. That's especially on expeditions in Clark and Lewis expeditions. Very nice. Nah, itu adalah soal terakhir dalam reading. It will be the overview. And again, not all of you will have this one. Enggak semuanya dapat bagian ini. Ya, biasanya ada yang beruntung dapat bagian ini, ada yang enggak. But it's okay, you have known this. Teman-teman udah tahu nih bagian ini. Makanya, later if you face this, it's gonna be easy for you. Akan menjadi mudah juga buat teman-teman begitu. Ya. That's the end of reading. Itu menjadi sesi terakhir kita di reading, teman-teman. Nah, terus what to continue? Kita akan melanjutin ke apa gitu ya. As I promised yesterday or in the previous meeting, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, kita akan bahas tentang TOEFL listening. And TOEFL listening will be some interesting part ya. Jadi akan menjadi menarik nih bagian listening ini. Kenapa? Karena on listening, it will be challenging, yet it's also interesting gitu ya. Ini akan menarik dan juga menantang. Menariknya karena there are so many fake news or fake tips that you have studied about. Teman-teman tuh udah banyak mendengarkan tips-tips yang salah terkait dengan listening. As examples gitu ya, sebagai contoh. Maybe you have known or maybe you studied before that to improve your listening, and you might listen to movie or watch movie or listen to music kayak gitu. Kan teman-teman udah sering banget nih dengar kalau mau listeningnya bagus, dengerin lagu, nonton film kayak gitu. Nah, I'll say it's not. Aku akan bilang itu nggak efektif. Kenapa? Karena in the test of TOEFL, it's designed different. Tes TOEFL itu berbeda dengan film, dengan lagu. Kalau film dan lagu itu pakai emosi, pakai nada. Dan the vocabulary is different. Vocabulary-nya bisa tentang percintaan, peperangan, tentang horror, dan anything. Sementara kalau di listening on TOEFL, it will be specific about American things related to academic, professionals, or lifestyle. Ini terkait dengan pendidikan di Amerika, jadi obrolan seputar pendidikan, seputar kampus, aktivitas mahasiswa, aktivitas pelajar, guru dan pelajar, atau pekerjaan terkait bos dengan bawahan, rekan kerja dan lain sebagainya kayak gitu. And it's specifically natural. Ekspresinya tuh natural. Nggak ada nada yang digunakan yang kayak emosi dan lain sebagainya. Itu netral. Sehingga berbeda banget. So, how to improve? Bagaimana untuk improve-nya? Pertama adalah listen. Just listen the TOEFL exercise listening. Tipsnya adalah cuma dengerin aja soal listening TOEFL gitu. You might work on the exercise, you might not. Teman-teman boleh ngerjain soalnya, boleh enggak. No problem. Nggak masalah. Yang penting adalah you listen. Why? Kita kasih analoginya begini. I grew up in Lampung, that's in Sumatera. We speak very loud and also very fast. Jadi ibu saya orang Lampung, tinggal di Lampung dulu. Saya juga waktu kecil sampai SMA di Lampung. Orang Lampung tuh kalau ngomong cepet dan
kencang gitu ya. Kalau ketika orang Jawa, orang Jogja sini gitu dengar orang Lampung ngomong, orang ini kok ngomong cepet banget sih kayak orang marah-marah begitu. Padahal buat kami it's just so-so. Biasa-biasa aja buat orang Lampung begitu. Sebaliknya juga orang Jawa, ketika orang Lampung mendengar orang Jawa, "Ini orang Jawa kok ngomong pelan banget ya. Temponya pelan, suaranya pelan, kok ya dengar gitu." Tapi bagi orang Jawa di sini ya, it's enough, itu udah cukup gitu. Nah, kenapa? Because our brains get used to the habit. Jadi, otak kita itu membiasakan sebagaimana dia experience. Otak kita itu membentuk apa yang biasa kita hadapi begitu. Sehingga kalau seandainya kamu terbiasa ngomong cepat, ya kamu bisa nangkep. Kalau orang ngomong cepat. Kalau kamu biasa ngomong pelan, bisa menangkap ngomong pelan. Nah, masalahnya kamu tidak terbiasa mendengarkan suara secepat tes TOEFL dan sesulit tes TOEFL. Sehingga when you work on it, it's kind of difficult. So to challenge your brain supaya otak kamu bekerja sesuai dengan tes TOEFL itu atau tes IELTS atau tes apapun, maka kuncinya adalah makes your brain work on that adaptations. Pastikan otakmu beradaptasi dengan suara itu. Salah satunya banyakin dengerin. Walaupun nggak ngerjain soalnya. Tapi otak kita nanti, akan segini. Itu sama dengan kita mendengarkan hal-hal yang umum di lingkungan kita. Kalau kita lingkungan yang ngomongnya pelan, kita bisa ikutin ngomong pelan dan paham. Kalau lingkungan kita ngomong cepat, bisa ikut cepat kayak gitu. Data things begitu ya. Makanya you have to get used to listen to the exercises. Harus membiasakan mendengarkan exercisesnya. Walaupun nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Kan tujuannya untuk menstimulate otak kita supaya works-nya on that on that rate gitu. Supaya otak kita itu bisa menangkap informasi sebit rate-nya segitu gitu. Ya, that things. Nah, terus apa yang akan kita pelajari sebagai pengenalan gitu ya? Wait a moment. Oh, serious screen. Moment ya guys, I am login on my account first. Oke, ini ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan actually using your learning package. Teman-teman bisa menggunakan materi yang teman-teman dapetin, that is listening TOEFL mastery ya, TOEFL listening mastery. Kita akan menjawab yang pertama adalah fundamental strategies answering conversations, short conversations ya. Nah, pertama yang teman-teman harus pahami adalah ada 3 skill at first. Ada 3 nih bagian yang pertama. That is focus on the last line, choose the answer with synonym, and avoid similar sound. Soal-soal pertama itu waktu teman-teman meningkatkan skor. Again, smaller number, the easier exercise. Jadi
soalnya itu semakin kecil nomornya, semakin mudah. Jadi nomor 1 itu sampai nomor 15 kalau bisa benar semua. Teman-teman udah lumayan tuh. Gitu ya. Jangan sampai nomor 1 udah nggak fokus. Gitu. Nah, terus kemudian ada tiga, sorry. There are three part of the conversations. Ada 3 bagian yang teman-teman akan hadapi. Yang pertama adalah short conversation, percakapan pendek. Yang kedua adalah long conversations, percakapan panjang. And then the third adalah long talk. Usually you're blank here. Teman-teman biasanya ngeblanknya di bagian long talk. But it's okay. Nggak masalah gitu. Selama yang bagian A dan B, teman-teman bisa dapat benar semua. Kita mulai dari yang short conversations ya. Nah, short conversation, kita mulai dari strategi pertama adalah focus on the last line. Kenapa? Karena there are 3 speakers. Di situ tuh ada 3 suara. Yang pertama, we call it speaker 1. Itu stimulate informations by asking questions or asking reactions. Tugas speaker pertama adalah dia tuh nanyain sesuatu atau memberikan pernyataan sesuatu supaya orang keduanya nanti itu ngejawab sesuatu. Contoh, ini bahasa Indonesia dulu ya, biar teman-teman dapat konteksnya. Ada Ani yang pertama bilang gini, gila si Bambang mobilnya baru, gitu kan? Nah si Ani ngomong begitu supaya apa? Supaya orang yang dengar itu menjawab. Nah itulah speaker yang kedua. Speaker kedua ngasih reactions, giving information, statement atau reactions or anything. Iya ya, padahal dia baru kerja loh, example gitu. Yang kedua ini seandainya Doni gitu ya. Doni ngasih reaksi, iya ya, padahal dia baru kerja loh. Nah, reaksi yang Doni tadi akan ditanya sama narator. Si Doni tadi ngomong apa? Like that. That's the simulation. Kurang lebihnya begitu. Nah, yang akan ditanya always the second speaker ini. Tentang speaker yang kedua itu, apa yang tadi dia omongin? Apa yang tadi dia maksud? Like that. So you have to focus on this. Teman-teman harus fokus pada the second speaker. Speaker keduanya. Oke, kita coba ya, contoh di sini. The man, ini adalah orang pertama. Stating, Billy really made a big mistake this time. Billy really made a big mistake this time. Itu dia nge-stimulate itu. Billy really made a big mistake this time. The woman answered, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, si narator bertanya tentang ini. What does the woman say about Billy? Apa yang diomongin si perempuan tadi tentang Billy? Karena dia bilang forgot to turn in his research paper. Dia ngomong bahwa dia lupa mengembalikan atau mengumpulkan research paper. Maka kamu cari mana di jawaban yang sama dengan itu maknanya. Atau it was the first time he made a mistake? Tentu bukan. He forgot to write his paper? Of course not. He turned in the paper in the wrong place? Of course not to. But the correct one, he didn't remember to submit his assignment. Why? Because forgot is basically just didn't remember. Karena lupa sama dengan tidak ingat, ya kan? Makanya didn't remember to submit his assignment is the same as he forgot to turn in his research paper. Begitu. Jadi informasinya cuma dibolak-balik aja gitu. Itu ya kunci pertama. Teman-teman harus tahu di situ. Nah, kok belum ada triknya? Gitu? Belum, karena ini baru pertama. Teman-teman memahami dulu konteksnya. Baru nanti teman-teman akan dapat trik yang kedua. That is, choose answer with synonym. Nah, yang paling sering kesalahan dilakukan adalah you listened, you know, you answer. Yang paling sering dilakukan adalah teman-teman dengerin, jawab gitu. Contoh tadi di sini. He forgot. Cari apa forgot mana? Di sini ada forgot. You answer this. Salah. Kenapa? Karena forgot to turn in his research paper itu artinya lupa mengumpulkan tugas research-nya. Sementara kalau forgot to write
itu lupa nulis. Beda banget kan, sama-sama lupa tapi objeknya beda. Loh kenapa kok mereka buat tipikal kayak gini? Supaya bisa membedakan mana orang yang paham dan mana orang yang cuma nebak. Kalau orang nebak, forgot, tulis forgot. Terus ada orang ngomong informations, cari information. Tapi kalau orang yang paham, oh tadi information about apa, forgot about apa, gitu, dia bisa nangkep. Makanya jangan jadi orang yang cuma asal nebak. What word, what answer. Jawabannya apa, tergantung vocab yang didengar apa. Itu salah besar. Oke, okay? That things. Nah, di sini contohnya begini. Kalau seandainya dia ngomong drink some drugs, jangan langsung cari, oh drugs mana nih? Enggak. Tapi mungkin saja maknanya adalah take some medicines. Find the doctors. Oh, mana yang ada find-nya? Enggak. Mungkin saja meet the doctors. Working in the bank. Mana yang ada working-nya? Enggak. Mungkin saja dia adalah banker. So the jobs have been finished. Jangan cari, oh ada jobs-nya mana nih? Nanti dicari Steve Jobs. Enggak. Tapi dicari yang maknanya sama. The jobs have finished sama dengan the tasks are done. So focus the meaning, ya ingat nih, fokus ya pada maknanya, bukan kosakatanya. Jadi you have to focus on the meaning, not the vocabularies. Fokus pada makna, bukan kosakata. Oke, contoh di sini begini. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Kalau teman-teman pasti dengar yang bagian ini, real estate agency. Jangan langsung dijawab, oh real estate agency, cari yang ada real estate agency-nya. Oke, dijawab yang di sini. Maka salah. Si both real estate agency memang ada real estate agency-nya. Tapi just started working sama both beda jauh. Baru mulai kerja sama beli ya beda jauh kan? Begitu. Ya, that things. Begitu juga ketika nih ya, ketika teman-teman udah dapet tadi started working. Started working itu artinya kan mulai bekerja. Maka mana maknanya yang sama dengan started working? Always like her work in real estate? Bukan. Ya. Began a new job. Nah, ini started adalah began, working adalah job. Oke, maka inilah jawabannya yang benar. She began a new job. Sama dengan just started working. Di mananya jadi nggak penting, yang penting dia baru mulai kerja aja. Ya, tidak fokus pada real estate agency-nya, but focus on the meaning. Gitu. Nah, tapi kan kadang aku ngeblank. Kadang apa yang dia omongin gue nggak paham. Kadang aku nggak dengar secara jelas dia ngomong apa. Gimana kalau kayak gitu? Maka lakukan strategi yang ketiga. Strategi yang ramah untuk kita semua. That is avoid similar sound. Kalau kamu ngeblank, lagi kepikiran mantan, lagi kepikiran utang, lagi kepikiran apa pas dengerin gitu ya, ngeblank nggak tahu apa artinya, avoid similar sound. Hindari suara yang mirip. As a simple. Hindari suara yang mirip. Oke? Hindari suara yang mirip. Maksudnya gimana sih? Ya yang penting apa yang ada di dalam pilihan jawaban, cari yang suaranya nggak ada yang miripnya dengan yang tadi udah didengar gitu. Walaupun kamu nggak tahu maknanya apa. Contoh, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the man say about Mark? Maka dicari aja pilihan jawaban yang suaranya nggak ada mendeketin dengan yang tadi. Itu yang dipilih. Contoh, he was in department office. Apartment, department. He was. Department, apartment. Mirip, maka ini nggak dijawab. Oke, terus kemudian yang C. He was looking in his research project. Searching, research. Searching, research. Mirip. Nggak dijawab. He had appointment at church. Appointment, appointment. Search, search. Mirip, nggak dijawab. Yang nggak ada yang mirip adalah looking for a place to live.
Nggak ada mirip-miripnya, maka looking for a place to live itu sama dengan searching for a new apartment. Apartment itu apa? Untuk living kan? Makanya he was looking for a place to live. Searching adalah looking for. Begitu. Makanya kalau ngeblank ya gunakan ini. Suaranya yang paling nggak ada mirip-miripnya itu yang dijawab malahan. Begitu. Ya, that's on listening. Nanti kalau teman-teman mau ngakses gimana nih ngakses skill ini gitu ya. Ini ada di TOEFL Listening Mastery. Di TOEFL Listening Mastery nanti teman-teman bisa dapetin materinya, buat video penjelasanku ya, dan juga fundamental bukunya gitu ya, buku-buku kayak gini teman-teman bisa lihat, termasuk juga post testnya. Nanti teman-teman bisa dengerin kayak gitu ya, that things. Ini kok aku bener 2, ini karena testing ya, nggak ngerti, cuman tes doang. Let's we try to work. Mari kita coba ya teman-teman. Sudah siap semua audio equipment-nya? Apakah teman-teman sudah menyiapkan audionya? Sudah aman? Sudah siap untuk ngerjain quiz listening? Siap ya. Oke, bagus. Supaya suaranya bagus, I will turn off my camera and also mute mine. Nanti aku akan mute punya aku juga. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Dan ya, teman-teman tulis saja dulu di paper atau di HP or anything. Nah, nanti kita akan setelah selesai nomor 10 kita akan bahas bersama-sama. Oke. So, nanti di akhir baru kita cocokkan. From the 10 numbers, how many correct numbers you got? Dari soal 10, teman-teman dapat berapa? Jadi nggak usah ditulis di chat dulu ya. Di chat room nggak usah ditulis dulu. Target kita supaya you get 550 itu adalah 70%. Berarti benar 7. If you want to get 600, it means betul 9. Okay? Every practice. Ya, 90% itu 600. Kita coba ya. Kita tes dulu ya. Teman-teman bisa dengerin nggak? Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, Kedengeran kan? that's too bad. Number 1. What does the woman... Bisa kedengeran? Aman nggak suaranya? Aman ya. Oke, aman, mantap. Aman. I will turn off my camera to get you more focus. Every after practice, setiap satu audio udah diputar, soal udah disebutin, teman-teman punya 30 detik untuk jawab. Sebelum nomornya akan tak lanjutkan ke nomor 2 sampai sampai nomor 10 begitu ya. Oke, let's start from number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper?
There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean?
Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Oke, time is up. Waktunya habis. Kita coba kerjakan bersama-sama. I will call your name. Teman-teman tak panggil namanya nanti untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 10 gantian gitu ya. Let's start it from Lutfina. Is there Lutfina? Apakah ada Lutfina? Halo Lutfina, can you hear my voice? Ada? Oke, number 1 ya. Prepare yourself. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? What is your answer for number 1, Lutfina? A. The audience was too noisy. That's right. And I'm mistaken. I'm so sorry. Zia, what is your answer, Zia? Zia, is there any Zia? Zia. Oh, sedang di luar. Oke. Tisa, your answer, Tisa? D. There were too many people. Nah, correct. Kenapa kok nggak boleh jawab there was too noisy? Karena kan tadi kita bilang
Jangan teman-teman dengerin kata itu, langsung jawab kata itu. Dia akan menjebak teman-teman dengan menggunakan kata-kata yang sama dan pilihan jawabannya. Kita coba lihat ya. Di sini dia bilang bahwa the concert was too crowded. The concert was too crowded. Terlalu ramai. And some of the audience members were too noisy. Beberapa audiensnya terlalu berisik gitu ya, were too noisy. Sehingga pilihan jawaban the audience was too noisy tidak bisa menjadi representatif. Kenapa? Karena some of audience gitu. Bukan semua audience yang some, baru beberapa. Sehingga noisy di sini tidak boleh berlebihan. Nah, tapi kalau crowded itu kan terlalu ramai. Itu artinya sama dengan too many people. That things. Ingat, jangan jawab just because of the vocabulary same as you listen. Ya, jangan jawab hanya karena vocabnya sama dengan yang teman-teman dengerin. Very nice. Kita lanjut ke habis Tisa. Oke, Tisa. Lanjut ke Revo, number 2. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? He is not in hurry. Kita cek. Very nice. Nah, ini kenapa kok bisa begitu? Karena there is no rush. It isn't due for several weeks. Kenapa nggak buru-buru? Ada beberapa minggu kan? Gitu, tidak hanya untuk beberapa minggu, artinya untuk lama kan? Nah, jangan ada yang jawab several weeks di sini. Has been doing the paper for several weeks. Kenapa? Karena tadi dia ngomong several weeks terus jawab several weeks. Jangan. Don't answer this. Ya, atau juga ini. Isn't due for several weeks terus jawab overdue for a week. No. Don't answer just because you listen the similar sound. Jangan jawab karena suaranya mirip. Nomor, thank you Revo. Dan kita ke Rahmi. Number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Rahmi? There is too much information to cover. Are you serious? Kita cek. Oh my God. It's mistaken. How about Kasih? B. They should study together. Korek. Kenapa begitu? Karena kan yang kita fokusin pada pembicara kedua. Dia bilang apa? Let's form study group. Maka artinya study together. Nah, sementara tadi memang ada yang ngomong there is so much information to review. Tapi kan bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah tentang the woman. The woman adalah let's form study group. Yuk, belajar bareng. Kalau kamu bingung, belajar bareng. Begitu kan? What does the woman mean kan? Gitu. Very nice Kasih and thank you Rahmi for trying. Kita lanjut ke Fernando, number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Fernando? She quit her job. There's no taken, so sorry. Fernando, tidak kerja. Fardila. C, she lost her job. Cek. Correct. Kenapa? Karena dia bilang
Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Laid off itu di PHK, artinya kehilangan pekerjaan. Ya, bukan bukan dia yang ini memutuskan untuk berhenti, tapi laid off itu dipecat gitu ya, dipulangkan. Thank you, Fernando and also Faradila for answering. Kita lanjut Mas Farhan, number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Farhan, what is your answer? Say, the skirt is damaged. Berlebihan ya kalau damage kayaknya. Kita cek. I'm so sorry, mistaken. Baby. Your answer, baby. D. She must mend her garment. Cek. Very nice. Kenapa begitu? Gitu ya. Hold it. There is a thread dangling from the back of your skirt. Ada sesuatu nih yang gantung di belakang of your skirt. The rest, yeah, the seam is unraveling. Jahitannya itu loh, unraveling. Unraveling ini kayak icul bahasa Jawa ya. Lepas kayak gitu ya. You need to hem it up. Yang penting teman-teman nggak menjawab pilihan B itu udah benar. Gitu ya. Nggak jawab B itu udah bagus karena hem it up sama dengan hem it up bagus. Termasuk juga unraveling jangan dijawab. Oh tadi traveling jangan. Nah, cuman kalau mend her garment itu memperhatikan pakaiannya. Nah, kalau the skirt is damaged, tentu nggak bisa dipakai kan. Rusak itu nggak bisa dipakai begitu. Nih, hanya perlu memperhatikan lagi aja. Dilihat gitu. Her garment. Garment itu sama dengan skirt, pakaian gitu. Very nice. Lanjut kita nomor 6, Aprilia. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? April? Aprilia. There is no Aprilia. Oh ada. This should be fine for driving. Kita cek. Very nice. Kenapa? Karena dia bilang kan, I have packed everything for our camping trip. But do you think we should play it safe and bring chains? Tapi menurut lo apakah kita harus main aman nih dan bawa rantai? Rantai itu kalau di sana karena bersalju pakai rantai biar nggak licin gitu ya. Nah terus dia jawab why? Kalau diajakin bawa rantai tapi udah ngapain? Berarti nggak apa-apa atau nggak perlu berantai. The roads are nice, maka should be fine for driving. Very nice. Lanjut kita ke Adela, number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Adela, Emily, B. The vinyl will cover everything. Thank. Very nice. Ya. Cumulative is cover everything they studied this semester. Very nice. Dian, number Dinda ding kok Dian. Dinda, number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap,
and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Okay, so do the assignment. Oke, bagus ya. Kenapa? Karena dia bilang, no, I haven't. I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Istirahat dulu lah, gitu, tidur siang, baru nanti kerjain. Berarti do assignment after the rest. Very nice. Bisa 2 lagi teman-teman. Teman-teman boleh pilih jawabannya di chat ya. Number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? What is your answer? Apa jawaban teman untuk nomor 9? Kira-kira apa jawabannya? Anyone want to guess? Tisa, apa jawabannya Tisa? Number 9, Tisa. D. She must wait to pick up her order. Check. Very nice. Ya, kenapa? Karena dia bilang bahwa I was given a rain check and was told back to check back in a few days. Ya, disuruh untuk ngecek balik beberapa hari lagi. Berarti kan nunggu ya. Very nice. The last, the most difficult. Nomor 10 yang paling susah. Dan teman-teman kalau bisa jawab nomor ini, berarti good, very good. Ya, silakan jawab jawaban teman-teman di chat nomor 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? What is your answer? Let's check. Oh my goodness, it's mistaken. I give you another explanation, not explanation, another time. Dengarkan sekali lagi. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Power outage itu mati lampu. Kalau power surge itu turun daya. Kadang lampu kita tahu-tahu jelek kayak redup, tahu-tahu terang banget, itu namanya power surge. Maka yang benar adalah the C, ya, karena balik lagi tuh kalau ada mati lampu. Makanya kalau menunjukkan angka 12 berarti ya there was a temporary blackout. Now from 10 numbers, I want to know how many numbers did you get correct? Dari 10 soal, teman-teman benar berapa? I want to know. Wah, 8, bagus. 8, bagus, nice. 8, very good. 550 harusnya kalau teman-teman persisten on 80% itu udah dapat. 550 itu udah dapat. Karena skor 550 itu artinya adalah 70% benar dari total semua soal. It means if you answer 80%, 80%, berarti teman-teman lebih dari 550 jawabannya, skornya begitu, mendekati 600. Semoga nanti teman-teman juga bisa combine tuh dengan reading juga benarnya 80%-an, structure juga 80%-an kayak gitu ya. More practices and this meeting is enough. Meeting kita malam ini enough. Terus for information, karena ternyata banyak yang nggak bisa kelas weekend, kelas kita akan diganti di Senin depan lagi gitu. Jadi
meeting besok, meeting Kamis, Jumat, ya, ditambah lagi satu terakhir adalah Senin, ya. That we have to finish Friday, actually kita harus selesai hari Jumat, tapi karena kemarin ada sudden meeting that I cannot cancel, maka kita lanjutin di Senin yang akan datang. Itu meeting terakhir kita, gitu ya, supaya nggak ada meeting di weekend. Karena teman-teman ternyata banyak yang nggak bisa meeting. I do sorry because of this inconvenience, ya. Maaf banget, kemarin tuh nggak, di luar dugaan, biasanya meetingnya itu selesai maghrib, ternyata yang mimpin meeting bisa sampai jam 9 malam baru selesai. I'm so sorry. Again, thank you. And we ended our meeting this evening. The meeting is dismissed. Thank you so much. Have a good rest. Selamat beristirahat. Bye-bye, all. Thank you. Bye-bye, all.